N171 रहीम मियां खान में ज़िमनी इलेक्शन किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए इक़दाम। महकमे दाखिला की तरफ से कल से 13 सितंबर तक दफ़ा 144 नाफिज कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर भी कार्रवाई होगी। हल्के में 12 सितंबर को मैदान सजेगा। N171 रहीम मियां खान में ज़िमनी इलेक्शन का दंगल। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन और आज़ाद उम्मीदवार हसन मुस्तफा में मुकाबला मुतवक्के। वोटर्स की तादाद 5,26,973 है। महकमे सेहत मुल्तान के स्टोर से इंसुलिन चोरी होने का मामला। सीईओ हेल्थ और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मुअत्तल फौरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट रिपोर्ट करने के अहकाम। नोटिफिकेशन जारी। रिलीफ फराहम करने के दावे दम तोड़ गए। रहीम मियां खान में यूटिलिटी स्टोर से खरीदारी पर सब्सिडी खत्म। 10 किलो आटा 1500, घी 440, चीनी 155 रुपए किलो। रिलीफ की उम्मीद पर यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करने वाले सार्फिन मायूस। खरीदार तो खरीदार, महंगाई से दुकानदार भी परेशान। कबीरवाला में स्पेयर पार्ट्स के कारोबार से वाबस्ता अफराद की दुहाई। कहते हैं मोबिल ऑयल, हॉर्न, एयर फिल्टर सब कुछ महंगा हो गया। गाहक मार्केट का रुख नहीं करते, गुजर बसर भी मुश्किल हो गया है। मियांवाली में आशुबे चश्म का मर्ज तेजी से फैलने लगा। रवा माह 835 मरीज रिपोर्ट। गुज़िश्ता माह 875 मरीज रिपोर्ट हुए थे। अद्वियात वाफिर मिकदार में दस्तयाब है। सीईओ हेल्थ का दावा। रहीम मियां खान में वारदातों का सिलसिला थम न सका। एक हफ्ते में चोरी डकैती की 22 से जायद वारदातें। शहरी लाखों रुपए कीमती मालो ज़र से महरूम। एक हफ्ते में 3 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। मियांवाली में गुज़िश्ता हफ्ते कत्ल के 3 मुकदमात रिपोर्ट। इक़दामी कत्ल के भी 3 वाक़यात। एक मुलजिम का चालान। 10 मसूका मोटरसाइकिलों में से 2 बरामद। भारी मिकदार में मुनशियात भी पकड़ी गई। 38 इश्तिहारी गिरफ्तार। दहशतगर्दों कैदियों के लिए जेलों को तफरीगाह न बनाएं। आईजी जेल की तरफ से गैर मुतल्लिका अफराद के जेलों में दाखिले बारे सख्त अहकामात। कड़ी निगरानी की जाए। गैर मुतल्लिका शख्स आइंदा जेल के अंदर नहीं जाएगा। मुरासला जारी। इमदादी रकूम में नाजायज कटौतियों का सिलसिला बदस्तूर जारी। दुनियापुर में बीआईएसपी रिटेलर्स बेलगाम। 500 से 1000 रुपए तक कटौती धड़ल्ले से जारी। सेंटर्स पर सहूलियात का भी फुकदान। खवातीन ख्वार। कमरे में एंटर होने के बाद उन्होंने मुझे 2 घंटे मुझे बिठाया कमरे में। कहते हैं बाजी आप चेयर पे बैठ जाएं, आपके निकाल देते हैं हम लोग। मैंने कहा चलें ठीक है। वो जैसे जैसे बाइक से वो आईडी कार्ड पकड़ते गए हैं, उनके वो अंगूठे लगवाते गए हैं। किसी पे 1000 ले रहे हैं, किसी पे 500 ले रहे हैं। तो शाम तक बैठ बाजी 700 बैठ जाए, 10 मिनट बैठ जाए, लेके कार्ड पर शाम को फेंक देते। जाओ आपके पैसे नहीं है, लाकर जमा कर लेने, फिर पकड़ चले जाओ, मशीन बंद हो। मुल्तान पुलिस का टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की तरफ अहम कदम। मुहाफिज स्क्वाड फौरी रिस्पांस के लिए गूगल मैप इस्तेमाल करेगा। सीपीओ ने जदीद मोबाइल फोन जवानों में तकसीम किए। जान माल का तहफ्फुज यकीनी बनाया जाएगा। फिरोजाबाद की शाहराहों से ट्रैफिक सार्जेंट गायब। रेलवे रोड, जलालपुर रोड, मुल्तान रोड पर ट्रैफिक जाम मामूल। ट्रैफिक एहलकारों पर सिर्फ चालान करने का इल्जाम। इंचार्ज ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक एहलकार ड्यूटी पर मौजूद होते हैं। म्यूनिसिपल कमेटी रामपुर की मुबैना नाअहली। गली मोहल्लों में कूड़ा जमा, ताफुन में सांस लेना महाल। मुख्तलिफ अमराज जन्म लेने लगे। अवामी कॉलोनी में स्कूल के गिर्द भी गंदगी के ढेर। अमले को पैसे दो तो सफाई होती है, मकीनों का इल्जाम। सूरत हाल ये है कि यहाँ सरकारी प्लाट पड़ा हुआ है
اور بلدیہ کے ملازمین جو ہیں سارے شہر کا کچرا اٹھا کر یہاں جمع کر دیتے ہیں. جب ان سے بات کرتے ہیں کہ یہاں کیوں ڈالا جا رہا ہے تو صرف یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ سرکاری پلاٹ ہے جی، ہم نے ڈالنا ہے اس پر. اس کے متعلق جو بھی یہاں پر بلدیہ کا ملازم ہے ہم نے اسے روکا ہے کہ یہاں سے صفائی کروائیں، یہاں سے یہ گندگی اٹھائیں. انہوں نے صرف اتنا کہا سرکاری پلاٹ ہے، آپ کون ہوتے ہمیں روکنے والے. دیہی مرکزی صحت فقیروالی میں ادویات کی قلت، سینکڑوں مریض بازار سے ادویات خریدنے پر مجبور. روزانہ کی بنیاد پر 300 مریض ہسپتال کا رخ کرتے ہیں. محکمہ صحت خاموش تماشائی کا کردار ادا کرنے لگا. انتظامیہ کی مبینہ غفلت، غلہ منڈی ملتان سمگلنگ کا گڑھ. خشک دودھ، چھالیاں، گٹکا، چائنا نمک، ڈرائی فروٹ کی خرید و فروخت، کوئی پوچھنے والا نہیں. آڑتیوں نے آپریشن کا مطالبہ کر دیا. اسسٹنٹ کمشنر خانواز سنبل جاوید کی کارروائی. غلہ منڈی گیٹ کے قریب سرکاری اراضی پر تعمیرات رکوا دی. جسمت نگر چوک سے تجاوزات کا خاتمہ، بلا تفریق آپریشن جاری رکھنے کا عزم. خیرپور ٹامے والی میں خستہ حال سڑک کی بھی سنی گئی. مقامی سیاستدان کی کاوشوں سے روڈ بنانے کی منظوری. علاقہ مکینوں نے حکومت اور پیرزادہ گروپ کا شکریہ ادا کیا. سڑک 3 تحصیلوں کو آپس میں ملاتی ہے. صادق آباد میں ستھرا پنجاب مہم زور و شور سے جاری. FFC چوک پر قومی شاہراہ کی مکمل صفائی، مشینری کا استعمال کرتے ہوئے گندگی کے ڈھیر صاف. ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے شجرکاری بھی جاری. راجن پور میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا معائنہ. ڈپٹی کمشنر شفقت اللہ مشتاق نے مٹیریل کا معیار چیک کیا. شہر میں سڑکیں بنائی جا رہی ہیں. شہریوں کی سہولت کے لیے 4 روز میں کام مکمل کرنے کی ہدایت. رحیمیہ خان میں اپنی چھت اپنا گھر پروگرام. 7000 سے زائد شہریوں نے درخواستیں جمع کروا دی. بذریعہ قراندازی 265 افراد کی درخواستیں منظور. خواتین کی رہنمائی کے لیے فیمیل سٹاف تعینات. ہے تو آج فیصلہ کرنا ہے. پولیو کے 2 قطرے، عمر بھر کی معذوری سے نجات. جنوبی پنجاب میں انسداد پولیو مہم کا آج دوسرا روز. محکمہ صحت کی ٹیمیں گھر گھر قطرے پلانے میں مصروف. انتظامیہ بھی مہم کی کامیابی کے لیے متحرک. کمشنر ڈیرہ غازی خان کی زیر صدارت اجلاس. DC شاہی ضمانت اور محکمہ صحت کے افسروں کی شرکت. کمشنر کا اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا ملک بھر سے پولیو کا خاتمہ حکومت کی اولین ترجیح ہے. ڈپٹی کمشنر بہاول نگر ذوالفقار علی کا دورہ چشتیاں. تحصیل ہسپتال میں زیر علاج مریضوں کی عیادت. ادویات فراہم کردہ طبی سہولیات کا جائزہ. مریضوں سے مسائل دریافت کیے، پودا بھی لگایا. ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان کی زیر صدارت اجلاس. انٹری ٹیسٹ کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ. مجموعی طور پر 2930 طلبہ شریک ہوں گے. امتحانی مراکز میں فول پروف سیکیورٹی یقینی بنانے کی ہدایت. خوشحال کسان معاشی استحکام کا ضامن. حکومت پنجاب کی طرف سے کسان کی فلاح کے لیے اقدامات. AC حاصل پور نے کسان کارڈ تقسیم کیے. احمد پور شیخیا میں بھی کسان کارڈ کا اجراء. کاشتکار کھاد، زرعی ادویات پر سبسڈی حاصل کر سکیں گے. گندم کی اگلی فصل کے لیے خطی رقم دی جا رہی ہے. ڈویژنل ڈائریکٹر محکمہ زراعت بہاولپور محمد جمیل غوری کہتے ہیں بلا سود قرضوں کے بدلے 15 کروڑ 60 لاکھ روپے دیے جائیں گے. کسان کارڈ ہولڈر 1.5 لاکھ تک قرض لے سکتا ہے. گوشت کی پیداوار بڑھانے کے لیے مویشیوں کو فروا کرنے کا پروگرام ہے. ڈائریکٹر جنرل لائف سٹاک ڈاکٹر محمد اشرف کی بہاولپور میں گفتگو. کہا مویشی پال حضرات کو کارڈ کے ذریعے قرضہ دیا جائے گا.
पंजाब के बेशतर अजला में मौसम खुश्क, डीजी खान भक्कर मियावाली में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। पंजाब में सैलाब का कोई खतरा नहीं, पीडीएमए की मौसम बारे पेशगोई। वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान ने एकेडमिक तफसीलात ऑनलाइन कर दी। क्यूआर कोड सिस्टम का इजरा, एक क्लिक पर तफसीलात हासिल करें। सिस्टम के तहत इम्तिहानात में शफाफियत भी यकीनी बनाई जा सकेगी। महकमे तालीम पंजाब में इंतजामी आसामियों पर तैनातियां। डीपीआई सेकेंडरी और एलिमेंट्री 12 सितंबर को इंटरव्यूज के लिए तलब। सीईओज और डीईओज के इंटरव्यूज 12 सितंबर को होंगे। डिप्टी डीईओज 13 और 14 सितंबर को इंटरव्यूज देंगे। मोटरवे पुलिस बेट नंबर 21 बस्ती मलूक की बेहतरीन कारकर्दगी। कानून शिकन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों में सबको पीछे छोड़ दिया। बेहतरीन कारकर्दगी का एतराफ करते हुए हौसला अफजाई। डीएसपी को तारीफ इस्नात और नकद इनाम दिया गया। आया आका का मिलाद आया। जनूबी पंजाब में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोशो खरोश से मनाने की तैयारियां। गली कूचे, बाजार और घर सजाए जाने लगे। शहर शहर, करिया करिया आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रैलियां। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल यूसुफ चीना की ज़ेर सदारत इजलास। मुजफ्फरगढ़ में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इंतजामात का जायजा। सफाई और रोशनी का बंदोबस्त किया जाए। इमारतों को सजाने के भी अहकामात। और बारगाह आलिया में गुलहाए अकीदत पेश करने का मौका। फोन उठाएं और करें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत और मोहब्बत का इजहार। 30 से 40 सेकंड की नात शरीफ रिकॉर्ड करें। घर और गली की सजावट वाली वीडियो बनाएं और हमें भेज दें। हम आपका हदिया नात और वीडियो नशर करेंगे सिर्फ रोही पर।